Voilà, on va passer maintenant à l'exercice numéro 2, les 8 نقاط. Alors, on dirait la partie l'oula. Alors, un ballon B de centre de gravité G1 de masse M1 est égal à 407,8 grammes et en équilibre sur le museau d'un phoque. Alors, le centre de gravité G2, alors, l'animal, le phoque. Alors, le centre de gravité de la G2, le ballon, le centre de gravité de l'eau, G1. Alors, la masse du phoque, c'est M2, est égale à 130 kg. Et l'intensité de son poids, P2, P2, c'est égal à 1275,3. Alors, la première question représentée sur la figure numéro 1, liée à la figure la force qui modélise l'action de la Terre sur le phoque, c'est-à-dire le poids du phoque. C'est P2, en utilisant l'échelle 1 cm pour 637,6. Alors, قالوا لك سيدي 673.65 نيوتن لكل واحد سنتيمتر. إذا P2 اش كتساوي عندنا؟ كتساوي 12700 1275 فاصلة 3 نيوتن اللي هي دو فوا هاد العدد اللي عطاونا. إذا شحال غتكون في الطول ديال هاد لانتونسيتي ديال بي 2 غتكون فيها جوج سنتيمتر فاهمين. الوغ جوج سنتيمتر. الوغ هادي هي لا فورس بي 2 ها هي شيماتيزيتها. انت غتشد المسطره ديالك غدير 1 سنتيمتر من هنا لهنا ومن هنا لهنا غتكون واحد 2 سنتيمتر، يعني من هنا لهنا كاينه 1 سنتيمتر وتزيد واحد سنتيمتر اخرى اللي هي التوتال 2 سنتيمتر. اذا 2 سنتيمتر كل 2 سنتيمتر راه فيها 1275,3 newtons. C'est clair, Chebab? Allez-y. Pour la deuxième question, déterminez G, la valeur de l'intensité de pesanteur à l'endroit où se trouve le phoque. Alors, on a l'intensité de pesanteur G. Alors, quand on a P1, on a M. Alors, M de phoque, M1, M2 fois G. Au PT, c'est P2, je pense. Oui, c'est P2. C'est P2 ici. Alors, j'aime la relation AD. C'est un P2 sur M2. Alors, G est égal à P2, il y a 1275,3. Ou la masse M2, il y a 130 kg. Alors, on va faire le calculateur. G est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Voilà. C'est pas la question 3. Faire le bilan des actions qui agissent sur le ballon et préciser leur type. C'est la force d'action là action de contact pardon l'action à distance avec la force de contact ou là à distance. Alors il y a le ballon qui est une force, c'est la force F, la force F. La force F, il y a la force exercée. La force exercée par le phoque sur le ballon. La force c'est une force de contact, l'action de contact. Action de contact. Deuxième force c'est P. Alors, c'est P comme ça. P. C'est le poids du ballon. Le poids, c'est la force appliquée par la Terre sur le ballon. C'est une force à distance ou bien action à distance. Alors, c'est une action à distance. Voilà. Alors, d'abord, la quatrième question, déterminez en justifiant votre réponse les caractéristiques de la force F exercée par le phoque sur le ballon. Alors, quand je vous رجعنا الشيما ديالنا P فين غتكون هي هذه P. إذا غتكون F plus P égal à vecteur nul. علاش؟ حيت le ballon en équilibre. يعني déjà باش justification عندنا le ballon en équilibre. Le ballon en équilibre يعني مجموع la somme des forces يعني F زائد P égal à un vecteur nul. يعني تعطينا أن F égal à moins P. L'intensité de F est égale à l'intensité de P.
Alors, نبداو بأول caractéristique اللي هي le point d'application. Le point d'application, bien le point d'action, d'action, le point d'action. Est-ce qu'on y est le point A? Le point A, le point de contact. D'accord? Teni haja, la droite d'action, ou la ligne d'action, il y a la droite verticale, passe par A. C'est la droite verticale, يعني المستقيم العمودي المار من A. Verticale, la droite verticale passe par A. يبقى لي آخر le sens. كما كنشوفوا le sens أن la force غادا من le nez غادا vers le haut. Alors de A vers le haut. La dernière chose c'est l'intensité. L'intensité. Alors بالنسبة للintensité هي قلنا l'intensité ديال F هي l'intensité ديال P. و P هي M1 fois G, la masse ديال البالون ديال la balle. D'accord? La masse ديال la balle, je pense, شحال عطاوها لنا؟ Alors ici 407,8 grammes اللي هي 0,4078 fois 9,81 fois G اللي لقينا في la question précédente. Alors عطينا l'intensité de la force F, c'est 4 newtons. Voilà, 4 newtons, pardon. 4 newtons. Alors la justification, alors j'ai répondu. Alors les caractéristiques, هما هاد لي بوان هادو، هاد الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، هما اللي غنكتبو هنايا. La justification هي هادشي، la première phrase اللي كتبت هنايا. Ça marche. Alors ندوزو la cinquième question. Représenter sur la figure la force F. Alors la force F شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها 4 نيوتن. هما قالوا لك كل واحد سنتيمتر غتمثلو باش ب 2 نيوتن. إذا أنا عندي 4 نيوتن. إذا إلا بغينا نديرو لا ريغل 3، 4 fois 1 sur 2 هي 4 sur 2 هي جوج 2 سنتيمتر. يعني لا فورس F خصك تكون فيها 2 سنتيمتر باش نمثلوها. ألوغ هادي هي لا فورس F. غنحسب 1 سنتيمتر في مسطرة 2 سنتيمتر. من هنا لهنا خص تكون عندك 2 سنتيمتر لي شال اللي عطاوني هما. فاهمين؟ هادي سي la force F, la force appliquée sur le ballon de la part de Fock. D'accord? Alors pour la deuxième partie de l'exercice 2, alors un appareil électrique de cuisine, on a tension U, c'est 220 volts, on a la puissance. Puissance c'est 2501,4 watts. Et constitué de 2 plaques chauffantes montées en dérivation. Et là, qu'est-ce que je vois là? Le four. الاباغاي الكتريك فيها دو بلاك شوفونت، الباك الاولى والبلاك الثانيه، وحده كبيره وحده صغيره، ومركبين على التوازي، يعني بلاك شوفونت اون ديريفاسيون. ديريفاسيون يعني لو كورون كيدوز هنا اي كيتقسم، كيدوز هنا اي 1 وكيدوز هنا اي 2. من بعد كيعاود ثاني يتجمع في هاد البلاصه فين كيتلاقاو لي كورون، لي زانتونسيتي دو كورون كتسمى اون نو، كيعاودوا يتجمعوا وتدوز الكورون. فاهمين؟ الو نكملوا. لا غروند بلاك et de puissance nominale P1 est égale à 1500,4 watts et de diamètre 18,5 cm. Alors, et la petite plaque et la puissance nominale, d'accord? La puissance nominale est égale P2 est égale à 101 watts et de diamètre 15,5 watts. D'accord? Alors, voir la figure 2 et 3, on a déjà expliqué les deux figures. On branche cet appareil sur une source de tension efficace, de valeur efficace, U est égal à 220 volts. De durité est égal à 15 minutes. يعني l'appareil électrique خلينا خدامه 15 دقيقة sous واحد tension efficace, la valeur ديالو 220 volts. De fonctionnement effective de 2 plaques ensemble. يعني البلاك الاولى والثانيه خدامين بجوج. Alors le disque du compteur d'énergie électrique exécute, alors n est égal à 845 tours complets. Alors هذاك لو ديسك دو كونتور اللي عندنا في المكانه ديال الضوء، هذاك لو ديسك اللي كيدور دار شحال من دوره؟ دار 845 tours complets. D'accord? Alors la première question, calculer l'énergie consommée par cet appareil pendant
son fonctionnement en joule et en watteur. Alors, nous savons que l'énergie, tout simplement, il y a la puissance fois le temps. Alors, la puissance, attends, l'appareil كاملة, d'accord. حيت قال لك سيدي اشنو قال لنا على هاد لا puissance, قال لك les deux, alors ديشو البال قال لك les deux, voilà, oui exactement. Alors les deux plaques ensemble خدامين les plaques بجوج, يعني la puissance اللي خدموا به هو la puissance totale, d'accord. اش كتساوي la puissance totale هي اللي درت اللي دورت عليها الفوق, كتساوي 2501,4 وبغينا الجول, يعني شحال وهي خدامه 15 مينوت, يعني 15 غنضربوها في 60 باش نحولوها للسكوند, داكوغ. الوغ تعطينا ان لينيرجي بالجول غتكون هي 2,251,260 جول. الوغ قال لك لقى بالجول لقى بالوات باغ اور. الوغ لينيرجي بالوات باغ اور اش غتساوي ليا, هي لينيرجي اللي لقينا بالجول, داكوغ, نقسموها على الساعه, يعني نقسموها على 300,600 سكوند. الوغ غتكون عندنا 2,251,260 sur. الوغ الساعه شحال فيها من سكوند, فيها 3600. الوغ غنحسبوا هادشي وغنلقاو لينيرجي ديالنا بالواتور. الوغ تكون هي 625,35 واتور. Voilà la valeur de l'énergie بالجول ou بالواتور. Alors la deuxième question, on déduire c'est la valeur de la constante de compteur. Alors l'énergie consommée est égale à le nombre de tours fois le coefficient de la constante de compteur. Alors le compteur a la constante ديالو كتساوي l'énergie sur n. Alors c'est l'énergie ديالنا هي 625,35 wattheures sur le nombre ديال لي tours اللي هو 845 tours. Alors on trouve C est égal 0,75 wattheures par tour. هذا هو ديال la valeur de la constante. بالنسبة للtroisième question, calculer I1 l'intensité de courant sur la plaque, sur la grande plaque. بغينا I1 et R1 sur la grande plaque. Alors كنعرفوا la puissance P1 اش كتساوي, هي tension U fois I1. Alors I1 l'intensité اللي بغينا تساوي لنا هي P sur U. La puissance P1 عطاوها لنا في لي دوني اللي هي 1500,4 على U اللي هي 220 فولت. بما انهم مركبين على التوازي غيكون عندهم ميم طونسيون او بورن ديال لي دو بلاك. سماش غنلقاو I1 تساوي لنا تقريبا 6,82 امبير. تري بيان. قال لك اون ديدوير U R1. الوغ R1 باش نلقاوها غنستعملوا لا لوا دوم, كنعرفوا ان U كتساوي R1 فوا I1. الوغ R1 اش غتساوي من هنا, تساوي ليا هي U sur I1. U هي 220 فولت, I1 6,82. غنلقاو هنا لا فالور دو R1 غتساوي لنا 32,25 ohm, la valeur de la résistance de la grande plaque. Alors pour la quatrième question, parmi les deux valeurs suivantes, 19,35 et 48,35 ohms, précisez R2 la valeur de la résistance électrique de la petite plaque et R la valeur de la résistance électrique de l'appareil. Et on a juste dit les valeurs des résistances, قال لك زعما فين هي فيهم ديال la résistance ديال la plus petite plaque وفين هي la résistance ديال l'appareil électrique total. Alors كنعرفوا ان U هي R2 fois I2. اذا R2 بغينا I2 من هنايا la puissance P2. alors attends, la puissance P2 شوف. وي كاين عندنا لا بويسونس اي 2. من هنا غادي نجبدو اي 2 من نلقاو اي 2 نعوضوها باش نلقاو ار 2. فوالا. الوغ ار 2 اش كتساوي من هنا هي يو سور اي 2. دابا اي 2 ما عندناش, غنحاولوا نجبدوها من لا بويسونس. لا بويسونس سي يو فوا اي 2. الوغ اي 2 est égal c'est la puissance u2 sur u puissance p2 عطاوها لينا سي جو بونس شي 500 وشي حاجه جو بونس. بي 2 لا سي 1001 على 220. نلقاو ان لانتونسيتي اي 2 كتساوي لنا
4,55 ampères. هذه I2. alors من بعد نرجعوا لهاد لا غولاسيون هذه U عندنا I2 لقيناها هي هذه. alors R2 غتساوي ليا هي 220 على 4,55. on trouve R2 est égal 48,35 ohms. فوالا حنا لقينا R2. اذا R2 هي هاد لا فالور هذه هي R2. ça marche. alors on cherche maintenant la valeur de R. اول حاجه نحسبوا l'intensité de courant totale. alors I est égal à I1 loi d'Ineux plus I2. alors I1 شحال لقينا قبيلات؟ لقينا شي 6,82 و I2 لقينا دابا هي 4,55. donc I شحال كتساوي في total c'est 11,37 ampères. هذه I. de même manière غنمشيو la puissance pardon loi d'Ohm U est égal à R fois I. alors R من هنا شتساوي لي هي U على I. alors U هي 220 فولت sur I اللي حسبناها هي 11,37 وغنلقاو R la résistance R est égale à 19,35 ohms. et voilà, on a trouvé la valeur de la résistance totale de l'appareil électrique. Ça marche, شباب. يلا ندوزو l'exercice 3.